Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Kusna Krisdan Hanifah and my friend name is Holly Sotonafiah. We will do a presentation with the topic Conjunction to connect paragraphs in Islamic banking text. Kata hubung untuk menghubungkan paragraf dalam teks perbankan syariah. The first, what the meaning of definition of conjunction? The definition of a conjunction is a word that is used to connect words with words, expression with expression, or sentence with sentence. Conjunction are words that have a function to connect syntactic units, both between words and words, phrase with phrase, sentence with sentence, and also paragraphs with paragraphs. Kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi sebagai kata yang memiliki fungsi untuk menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, frase dengan frase, kalimat dengan kalimat, dan juga paragraf dengan paragraf. Conjunction between paragraphs is a connecting word that serves to connect one paragraph with another paragraph based on the meaning contained in it. The use of conjunction in a sentence or paragraph function so that the arrangement of words or sentence has coherence or connection. Konjungsi antar paragraf merupakan kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lain berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya. Penggunaan kata hubung dalam sebuah kalimat atau paragraf berfungsi agar susunan kata atau kalimat memiliki koherensi atau keterkaitan. Kinds of conjunction. Conjunction between paragraph will divide to be involved in can be anything depending on our own insights and abilities. For example, if we have an artist in the creative field, be it film, art, and so on, we must enter the creative industry field to creative or enters. Konjungsi antar paragraf, adapun bidang yang hendak digeluti bisa apa saja, tergantung dari minat dan kemampuan kita sendiri. Misalnya, jika kita mempunyai minat di bidang kreatif, bisa baik itu film, seni rupa, dan sebagainya, maka kita harus memasuki bidang industri kreatif untuk menggeluti minat kita tersebut. Conjunction between paragraph Therefore, we should not start explain mediation currently because it will have a negative impact on both homes and their environments. Konjungsi antar paragraf. Oleh karena itu, janganlah kita membuang obat-obatan kadaluarsa secara sembarangan, karena akan memberikan dampak negatif baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Conjunction between paragraph. So we can call that the basic step for writing only consists of the ways, namely be reading aloud and also be writing aloud. Konjungsi antar paragraf. Jadi bisa kita simpulkan bahwa langkah dasar dari penulis hanya terdiri atas dua cara, yaitu dengan banyak membaca dan juga banyak berlatih menulis. Conjunction between paragraph Westmore it was only his older brother that will, but his little brother as will only the princess can be sweet, lucky putri, we able to get all of the care before the explained. Konjungsi antar paragraf, terlebih lagi bukan hanya kakaknya yang
pergi tetapi juga adiknya. Hanya putri yang bisa diselamatkan. Beruntung putri dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak. Conjugation matchment paragraph in addition. In addition, in order to supply the interest in import special polish are needed the stimulants and ensure domestic production so that our scores does not fly to Mars and imports from the coaster. Konjuksi antar paragraf di samping itu juga menekan kenaikan angka impor, maka perlu kebijakan-kebijakan khusus untuk memacu dan meningkatkan hasil produksi dalam negeri, sehingga negara kita tidak terlalu mengandalkan hasil impor dari negara lain. Towards the present of our group there in Alex, we apologize for your attention on ours. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.